आसमान पर मानते हैं जैसे आप लोग। तो दूसरा अकीदा भी उन्होंने नहीं बताया, और वो नुक्स निकालने शुरू कर दी कि आपका जो अकीदा है वो सही नहीं है। अब जो अपोजिट पार्टी है वो बंदा कह चुका था कि ये तय है कि अगर कोई अपने अकीदा बता देगा, और अगर उसमें बाद में वो कहे कि इसमें कोई कमी रह गई है या कुछ एडिशन करेगा या वो इनकम्प्लीट होगा, तो वो हार गया। तो इसके बावजूद वो बात आगे नहीं बढ़ाई और अकीदा नहीं बताया। जी। नहीं, वो उन्होंने वाकई मायूस भी किया है, अपने लोगों को भी मायूस किया है, और दूसरों के सामने भी उन्होंने अपने लिए हंसने का मौका दिया है। लोग हंस रहे हैं उस आवाज़ को सुन के, उस वीडियो को सुन के। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बड़ी कारकर्दगी सुबह पेश की है। हालांकि वो बात बड़े तहम्मुल से कर रहे थे और वो बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे थे कि भाई मेरी अपनी ब्राड है, तो मैं जब चाहूँगा इसको फारग कर दूंगा यहाँ से। तो बड़े रिलैक्स थे। लेकिन जब असल जो नुक्ते की बात है, पहले तो वैसे ही मेरे ख्याल है चलती रही हैं कि तुम उसको लाओ, पहले मैं इसके साथ करूंगा नहीं, उसके साथ नहीं करूंगा, बाकी तो सब फजूल बातें थी ना। जो असल नुक्ते की बात आई है अकीदा वगैरह बयान करने की, तो वहां पर आकर उन्होंने जो कारकर्दगी पेश की है वो अपने लिए मेरे ख्याल से उन्होंने माथे पर एक कलंक और टीका ले लिया है। नहीं, आप सोचें मीर सलीम अपना अकीदा क्या बताए, उसका कोई अकीदा है ही नहीं है। जहाँ जो बताएगा पकड़ा जाएगा, इसलिए वो कभी भी नहीं बताएगा। अगर वो ये कहेगा कि नबूवत जारी है तो उसको पूछा जाएगा किधर जारी है। अगर वो कहेगा नहीं जारी तो फिर वो मिर्जा साहब को कैसे डिफेंड करेगा। तो इसलिए वो बता ही नहीं सकता अपना अकीदा, वो ऐसे ही करता रहेगा हमेशा। उनकी इसी बात से मैं इरिटेट हुआ था कि वो इस किस्म की बड़के मारे थे कि जी फलां को के साथ मैंने नहीं करनी, उसने तो गुस्ताखी कर दी थी, वो तो गालियाँ निकालता है, और फलां के साथ इसलिए नहीं करनी। तो भाई आपके लिए फरिश्ता ढूंढ के लाएं या कोई बकरा ढूंढ के लाएं? तो भाई उससे तो मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैंने कहा चाहे मेरा जमाती है लेकिन बातें गलत कर रहा है। तो फिर बहरहाल वो गुस्सा मेरा निकल भी गया, वो उनको ये देखते हुए कि वो अपना अकीदा बताए बगैर वादे के बावजूद चले गए। जी ठीक है, सानू की वो भागे हुए हैं एक अरसा दराज से, आपको भी पता है कि वो भागे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे किसी बंदे को नए को तलाश करते हैं, देखते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये इंतहाई नरमी से भाई भाई कह के बात करता है ना, तो सिर्फ वो उससे गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। कल सुबह ये देखा मैंने कहीं किसी ब्राड पे उनको, तो जैसे ही मैंने देखा कि वो किसी मुसलमानों की ब्राड पे हैं तो मैं चढ़ गया दौड़ के। तो वो वहाँ भी कोई नए साथी थे शायद, या मैं उनको नहीं जानता, पुराने होंगे। तो उनके साथ वो कोशिश कर रहे थे बात बढ़ाने की आगे। तो वो ऐसे ही हैं, बस वो गुफ्तगू उनके बस की बात है नहीं। लेकिन बहरहाल वो अपने लोगों को मुतमिन करने के, देखे ना अब नज़ीर साहब यहाँ पर बड़क मार रहे थे, वो कह रहे थे ये हमारी दीवार चीन है। तो मेरी नज़र में वो दीवार चीन तो क्या, वो मेरे ख्याल है जो नत्थू वाली दीवार हुआ करती थी ना वहाँ पर डंगर डॉक्टर के हॉस्पिटल, डंगर हॉस्पिटल होता था, तो उसका छोटी सी एक दीवार होती है, इतनी सी दीवार है, पाथियों की दीवार। हाँ वो पाथियों की दीवार है, वो दीवारें चीन नहीं है। नहीं, असल बात यह है कि वो पकड़ते हैं आम मुसलमान बेचारों को जिनको इतना इल्म नहीं होता, और उनको ये चक्कर देते हैं जी अच्छा अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तो फिर आप तो मानते हैं वो को आएगा एक, तो फिर वो क्या होगा। वो इस तरह को चक्कर दे के फिर वो समझते हैं कि जी हमने बड़ा मार मार लिया। लेकिन जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है उसके सामने तो ये बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अपने अकायद ही कोई बुनियाद ही नहीं है उनकी। तो इसी वजह से वो अकीदा भी नहीं बनाते। ये वो मछली की तरह वो इधर भागेंगे उधर भागेंगे, यही इनका काम है, क्योंकि इन्होंने अपने अकीदों को खुद ही ख़राब कर दिया हुआ है। और मिर्ज़ा साहब की तालीम की तरफ जाते नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो सबसे बड़ी रुकावट है इनकी मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी में। इसलिए कहते हैं रूहानी ख़ानदान से हमने बात नहीं करनी। जी, मेरे भाई लिख रहे हैं कि मुखन्नस इम्तियाज़ को अगर हिम्मत है तो ले आओ। भाई मैंने लाने की ज़रूरत नहीं है, इम्तियाज़ मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो उसको कुछ नहीं समझता। इतने इधर जो इतने बड़े बड़े वो बड़के मारने वाले हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता। तो इसलिए मुझ में तो हिम्मत है कि मैं किसी के मुंह पर उसकी सच्चाई बयान कर सकता हूँ।
हाँ, अलबत्ता मुझे लड़ने की आदत नहीं। वो कहते हैं ना अपना तारिक भाई, मैं अशकों में सारे जहां को बहा दूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। हाँ ये जो बिल्कुल। मोबाइल इधर चले फिरते हैं ना, ये हाँ मेरे आगे कुछ भी नहीं है। बस मुझे बहस करने की नहीं आदत नहीं, है। डाक मास्टर साहब, शेर वो बनता है, शरीके जुर्म ना होते तो हम भी मुखबरी करते। हमें खबर है डॉक्टर पता नहीं किन के सब ठिकानों की। तो बात ये है, मुखन्नस वो होता है, देखें मैं बड़े अदब से एहतराम से, देखें हर एक के साथ बात करने का एक सलीका है, चूंकि टाक मास्टर साहब तारिक साहब बड़ी नरमी से बात कर रहे हैं। देखें मिर्ज़ा साहब ने मुखन्नस उसको कहा है जो मैदान में ना निकले, जो छोड़ के भागे। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलता, ये जो भी साहब कमेंट कर रहे हैं ये खुद उस खाली जगह फिट करके अपने हिसाब से देख लें। इम्तियाज साहब तो अरे आज भी मिर्जा मेरे ख्याल साहब में ने मौजूद आपको थे। काफी चीजें बता दी हैं। आप भी अक्लमंद हो गए हैं मिर्जा साहब की बातें सुन के। देख लें जी, बस देख लें फिर। आपको ये पता लग गया कि मुखन्नस किसको कहते हैं। ये मिर्जा साहब की ही देन है ना। यार देखें, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मिर्जा मिर्जा साहब मसरूर की को कहते हैं परसेंट मुखन्नस। बातें गलत हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। कई कई बातें उनकी सही हैं, लेकिन वो उनसे वो साबित नहीं होता जो आपका दावा है। वो छोटी छोटी बातें इसी तरह की जो सच्ची हैं, कई बातें सच्ची हैं। हाँ जी। हाँ जी तारक भाई, कोई साज छेड़े। ये आपको क्यों इतनी नीचे आपके साथ सख्त हो रहे हैं ये लोग? आप एमडी ही है ना, या आप भी जंबा साहब को मानते हैं? जी मतलब मैं तो पक्का एमडी हूँ। और खिलाफत वाले? ये जो असल में बात ये है कि जो जो इरफान जट भाई लिख रहे हैं, ये लिखते रहें। असल में इनको सच्चाई से ज़रा उलझन होती है। मैं किसी का लिहाज नहीं करता। ये जो जमात के थंब बने हुए हैं, असल में ये गलती ये करते हैं कि ये समझते हैं कि अगर हम हट गए तो अहमियत धाम से गिर जाएगी। हालांकि क्लेम ये है कि ये इलाही जमात है, तो मैं ये सिर्फ क्लेम करते हैं। मैं समझता ही ऐसे हूँ कि ये इलाही जमात है, तो मेरा ख्याल है कि इलाही काम इलाही का अल्लाह को ही करने दें। हम कुछ भी नहीं है इसमें। हम इसको कंधे पर उठाकर सेफ नहीं कर सकते, और ना इसकी वो नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर झूठ बोलना शुरू कर दूं, या अना का मसला बनाना शुरू कर दूं, या यानी कि चीटिंग शुरू कर दूं, तो मेरी ज़ात के लिए खुद अच्छा नहीं है। जैसे आपने कहा था कि भाई आप झूठ बोलते हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा झूठे से मैं बात नहीं कर सकता, ये वो। हालांकि जिस सिलसिले में या जिस पैराई में मैंने कहा था, वो आपके सर के ऊपर से गुजर गई थी। तो खैर छोड़ें। इरफान जट भाई अपना गुस्सा उतार लें, कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं तो एमडी हूँ, रहूँगा, और इनसे अच्छा एमडी हूँ जी। सोशल मीडिया का शायद ये मेयार बन चुका है कि जो मुखालिफिन को गालियां ना दे, बड़ी बड़ी बड़के ना मारे, वो एमडी ही नहीं है। कल एक खातून की आईडी में देख रहा था किसी ब्रॉड पे, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि भाइयों ये अहमदियत की तालीम नहीं है, आप लोग गालियां क्यों दे रहे हैं, गालियां मत दें, ये मिर्ज़ा साहब की तालीम नहीं है। उन्होंने मसीह मौद का, मैं मिर्ज़ा जान के कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये मसीह मौद की तालीम नहीं है। तो जनाब 2 से 3 कॉमेडी बर्दाश्त उस बहन के इन्होंने किए होंगे। उसके बाद दे मार 4.5 उस पे सवालात, उसको शक, कौन हो तुम, सरकारी हो, भत्री हो, ये हो वो, और इन दी एंड वो कहती रही कि मैं अहमदी हूँ भाई, मैं अहमदी हूँ। जब मैं कह रही हूँ आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? मैं आपको तालीम बता रही हूँ कि ये नहीं है। उसको ब्लॉक कर दिया इन्होंने। अब मुझे नहीं समझ आती उसमें ये कहना क्या चाहते हैं, कि वो बीबी सही कह रही थी कि ये तालीम नहीं है गालियां देना, या ये ज्यादा सियाणे हैं, ये कह रहे हैं नहीं नहीं यही है, गालियां देनी है। आई डोंट नो। असल में ये जो आपने इमेज बना लिया है कि वो एमडी ही नहीं है, इनको ये समझते नहीं है कि वो एमडी जब तक वो गाली ना दे, ये गलत है। मैं इसीलिए इरफान भाई को यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा एमडी हूँ, क्योंकि आमिर नज़ीर, राजखानी भाई और जितने भी पुराने पुराने यहाँ पर हैं, वो जानते हैं कि मैंने आज तक किसी को भी ये लफ्ज़ भी नहीं कहे कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इसको कहते हैं एमडी, मिस्टर आहिर भाई। तो जो गालियां निकालते हैं वो 2 नंबर है।
मैं उसको 2 नंबर ही कहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वैसा तो मिर्जा साहब ने तो कहा था है मुर्दार खोर मौलवियों, कैसे हैं? आपने इतना तो कह दिया करें। नहीं, वो उनकी शान है भाई। हम तो वो जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है हमने तो वो मान लिया ना। जी जी, अजीम शान भाई है। क्या है, हमें ये अच्छा, बताया मेरा क्या है कि लोगों की इंसल्ट की सुबह जाए। तारक भाई टाकमर साहब मैं ना सुबह सुन रहा था इधर अमन नज़ीर साहब एक बराड पे बैठे थे, तो वो एक सूरत की बात चल रही थी उसके अंदर ना, रसूल आने की और कद खलक मिन क़ब्लिही रसूल की जो थी चल रही थी वो कि रसूल जो जितने भी है वो फौत हो गए। तो आमर नज़ीर साहब शायद मसरूफ़ थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं सुनना चाहता था कि उनका इस आयत के बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो क्या इसकी लेते हैं तहवील। जी आमिर नज़ीर भाई मसरूफ़ ना हो कहीं पे। वैसे ये तो वो आयत है जिस पर काफ़ी बात हो चुकी है। नहीं, वहाँ पे तो आमिर नज़ीर साहब मैं भी सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि वो खलत से मुराद वफात नहीं लेते, उन्होंने बताया था वहाँ पे। नहीं आमर साहब ने तो स्पीकर ही नहीं खोला, मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा हूँ। अजीब आमर बात ये साहब है तो तारक वैसे ही भाई, चले गए। तारक भाई अजीब बात ये है कि एक सामने की बात को यानी किसी वजह से उसका रद्द कर देते हैं कि नहीं दरअसल दरअसल दरअसल, हालांकि सामने की बात है ये जो हाँ, तो आयत वो है अकीदा जो क्या अभी बताती उनका है। अकीदा, इसलिए जाहिर है उनको हर चीज़ वैसी नजर अब आएगी। वो अकीदे को जो प्रोटेक्ट करने के लिए इस किस्म की जो तफसीरात करते हैं ना, तो मुझे भी उससे बड़ी उलझन आती है कि भी एक चीज़ आपके दिल को भी साफ नज़र आ रही है, मगर चूंकि आपका वो अकीदा नहीं है इसलिए उसका इनकार आपने करना ही करना है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। असल मसला ये है क्योंकि कुरान जैसे मजीद में तो कद खलत हजरत मसीह के लिए भी आया है, उनसे भी पहले तमाम रसूल गुजर चुके हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आया है, लेकिन दोनों जगह तर्जुमा और करते हैं। यहाँ पर मैंने चेंज करना जो है वो इनकी मजबूरी है। जी ये है जिस तरह आमिर नज़ीर भाई की मजबूरी है कि वो उन ब्रॉड्स पर नहीं जाते जिन पर ये इल्ज़ाम लगा के आ जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से कि हो ये तो गुस्ताखे रसूल है। तो ये तो हाँ, ये तो वो आपने सही कहा है कि वहाँ वो जवाब नहीं दे सकते, तो इस वजह से भाग जाते हैं। हम हालांकि हमारे खिलाफ हर वक्त बात होती है मिर्जा साहब के यहाँ खिलाफ, वहाँ से हम जवाब आमिर देते नज़ीर हैं। भाग जाते हैं। हाँ, वहाँ से आमिर नज़ीर भाग जाते हैं, बल्कि जाते ही नहीं है। जी और यहाँ पर बैठ के वो हमारे नबी को वही कुछ कहते हैं जो वो सुनना नहीं चाहते, हाँ जी यहाँ से वो भागे होते हैं। ये है ना डबल रवैया इन सब का। ये आमिर नज़ीर तो आइकॉन है ना इनका, तो जब इनका ये तरीक़ाकार है तो इसका मतलब ये है कि सबका यही तरीक़ाकार है। और आमिर नज़ीर साहब की दलील ये है कि वो कहते हैं हम तो मिर्जा साहब को नहीं ना मानते, इसलिए हम उनकी शातमियत कर सकते हैं। तो वो ईसाई भी यही करते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं ना उनको मानते। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना कि चले फिर ईसाइयों की ब्रॉड पे वहां पर बात करते हैं, आपको भी वो प्रॉब्लम पेश आए जो हमें आता है। जी, हम तो फिर भी जवाब देते हैं कि आए लाएं, रूहानी खजाइन लाएं, इक़्तिबास लाएं, हम उन पे बात करते हैं। हम तो कोई नहीं मसला में। नहीं, आप कह रहे हैं कि ईसाइयों की ब्रॉड पे चलते हैं, तो आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नहीं मानते? नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि वो चूंकि नहीं मानते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए वो गंद बकते हैं। आप चूंकि नहीं मानते मिर्जा साहब को, इसलिए आप अपनी तरफ से वही बातें करते हैं जो वो करते हैं। ना यार, तो यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ वो बातें करते मैंने हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा बात की हो जो किताब में ना भाई लिखी मैं हो, आपकी वो बात मतलब- नहीं कर रहा, मैं आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की एज ए होल बात कर रहा हूँ। आपके मुतल्लिक़ नहीं मैंने कहा, आपसे नहीं मैंने कभी सुना, ऐसी बात नहीं है। मैं एज ए कलेक्टिव बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो बड़ी कोशिश करता होता हूँ कि मैं ना पीछे माजी में ना जाऊँ ज़्यादा। मैं आज के मामलात के ऊपर जमात का जो अभी का निज़ाम है, मसरूर साहब का जो सिस्टम है, उस पर बात करता हूँ बहुत हद तुल इम्कान। लेकिन जब घसीट के ले जाया जाए, फिर भी मैं तो ब्रॉड पे बैठे हुए हर बंदे को कहता रहता हूँ कि बात वो करना जिसका पीछे हवाला हो, अपनी तरफ से ना कोई लफ्ज़ डाल के वो नहीं बात आप करनी नहीं है, ऐसे लिखी करते, आपको पर्सनल नहीं ये कहा गया, मैंने ये बात नहीं की। नहीं ठीक ठीक है, कोई मसला नहीं। जी
اچھا اس میں دیکھیں نا جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا اس میں ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ مطلب میں جواب اس طرح سے اس بات کا دیتا ہوں. پہلی تو بات میں نے وہ کلیریفائی کر دی کہ میں کرتا نہیں ایکسٹرا چیزیں, جی جی لیکن اس کا جواب میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ ہم سے ایک ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو عہدہ ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا ہمارے سامنے, اور پھر آپ ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ کر لینے دیجئے. تو کیوں نہ آپ ایک بار ہمیں ثابت کر دیں وہ یعنی نبوت جاری والا معاملہ اور وہ ہونا. اب آپ سے تو نہیں طارق چوہان صاحب, کیونکہ آپ جی میرے جی خیال میں اب نظریات مجھے میں سمجھ آ اور گئی, لیکن الگ. یہ ایگزیکٹلی یہی آرگومنٹ عیسائیوں کا بھی ہے, ایگزیکٹلی کہ ہمارے سامنے ثابت تو کریں. ہاں تو ہمارے پاس تو پروف ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وہ وسلم کے بھائی اللہ کے ہمارے نبی پاس ہونے ہے نا, کے. جیسے ہمارے پاس مرزا صاحب کے ہیں, لیکن وہ آپ تو نہیں تسلیم کرتے ہمارے ثبوت. اسی طرح عیسائی مسلمانوں کے ثبوت نہیں کرتے تسلیم, کیونکہ انہوں نے ایک عقیدہ رکھ لیا ہے. اس لیے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ بھی نہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے, اس لیے انہوں نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے. تو یہ تو قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ بھی یہی بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی مرسل آتا ہے اس کا ہنسی ٹھٹا سے انکار کیا جاتا ہے. ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں. نہیں تو پھر اس طرح تو چوہان صاحب یہ بات چل پڑے گی. اب ہر آنے والا کہے گا کہ میں مرسل ہوں مجھے مان لیں, تو نہیں, میں کوئی تو معیار صرف تو ہونا قرآن چاہیے. کی بات کر رہا ہوں, اور یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا, قرآن نے یہ ایز اے پرنسپل یہ بات بیان کی ہے, ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. میں وہ اور پھر محمد مثالیں صلی بھی اللہ علیہ دی وسلم ہیں, تک مانتا ہوں, اس ایک سے ایک آگے کا نہیں نا نام لے مانتا کے ان کے بعد. قرآن مجید نے مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھیں فلاں آیا اس کے ساتھ یہ کیا, فلاں آیا یہ کیا. نہیں تو اگلے دن یہی میں نے اعتراض کیا تھا کہ کل سیفی بھائی کی جو, یار میں تو بھائی بھی نہیں کہتا بلکہ سیفی صاحب کی جو علی بھائی سے گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور سیفی صاحب آگے ہنس رہے تھے. میں نے آپ کو بلکہ میں نے ساتھ بیٹھ کے دکھایا تھا ہاں وہ. میں نے دیکھا تھا, تھوک بھی رہے تھے, وہ ناک میں انگلی بھی ڈال رہے تھے, مسکرا بھی رہے تھے, تنزیہ نہیں مسکرا دوسرے نہیں, باقاعدہ ہنستے تھے, دانت نظر آتے تھے ہنستے ہوئے, ہاں ہنس کی بالکل آواز آتی بالکل تھی. یہ تنزیہ ہنس رویے بھی رہے تو تھے دیکھیں نا, یہ تنزیہ رویے ہنس ہمیں رہے تھے جی. ہمارا دل توڑتے ہیں طارق صاحب. پھر ہمیں نا بس کبھی کبھی بی پی شوٹ ہو جاتا ہے. کل میرا بھی ہو گیا تھا. بہرحال اتنا آگے میں نہیں گیا جتنا ملک صاحب اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. میں بالکل زیادہ غصے میں آگے پتا میں نے کیا پڑھ دیا تھا ان کے سامنے, وہی لاف گزاف اور مخنث والی ہاں تحریر پڑھ دی بالکل تھی, اور اس بالکل کے ہاں. اوپر وہ اتنے غصہ ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے نا ماں بہن بہو بیٹی کچھ نہیں میرا چھوڑا انہوں نے. نہیں یہ تو قرآن شریف بھی کہہ رہے ہیں جزاؤ سیئاتم سیئاتم مثلھا, تو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کر سکتا ہے, جواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت اتنا دی ہے. دے سکتا ہے نا, ایکسٹرا تو نہیں قرآن نے کہا, اتنا دے سکتے. وہ بھی ہاں مجھے کہہ جتنا دیتے کہ ہوا ہے بھائی آپ اتنا بھی دے وہیں سکتے گھسے ہیں ہیں. ہم, آپ بالکل. تو اتنا کیا غصے میں نے کہہ دیا کہ آپ وہیں گھس گئے ہیں. یا جیسے ابھی یہ نذیر صاحب کو بول دیا تھا, میرا پارا تھوڑا چڑھ گیا تھا, تو سن رہے ہیں تو کوئی نہیں, میں معذرت کرتا ہوں یار, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو اتنا کہہ لیں نا, وہ بھی کہہ لیں آگے. بہرحال انہوں نے یہ ان کے مقابلے میں مجھے بد زبان معلوم نہیں ہوئے ہیں. یہ جو ہے میں یہ تعریف کروں گا اس چیز کی کہ انہوں نے آگے سے گالی نہیں دی ہے. جی جی وہ لوگ تو صبر نہیں کرتے ہیں, ان کے اندر صبر ہے ہی نہیں ہے. نہیں, پہلے ہمیں چیلنج دے دیتے ہیں, مجید نے بڑکے مار مجھے بڑی دیتے ہیں, دفعہ جب کوئی گالیاں بات دی ہیں, کرے. اس لیے وہ ایسی بات نہیں ہے, وہ اندر سے وہی ہے وہ بھی. کیونکہ اچھا نذیر ہے کہتا یہ ہے بھی میرے دیکھیں. پاس علم نہیں ہے, لیکن وہ گالیاں دینا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے, علم نہیں ہے نا. طارق گالیاں جوہر دیتے ہیں صاحب نذیر ویسے صاحب. میں نے نہیں نذیر صاحب کی گالی سنی کبھی. دیکھو مجھے بھی میں نے تو خود اسلام نہیں آج تک. وہ ان کو دیتے ہوں گے, خاص کر ہاں طارق مجھے شوہان صاحب دیتے ہیں آپ کو. کیونکہ میں آپ تو تو پھر ان کی دم پہ خاص پاؤں رکھتا ہوں نا. آپس میں دوست ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ کا آپس کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے نا, آپ جی کو وہ جی دیتے ہوں گے. ہاں بالکل. وہ تو یہ مرتد ہے نا. ہاں میرا تو بڑا دکھ یار مرتد کی بھی کوئی ڈیفینیشن تو مطلب صحیح کریں, وہ ہر بندہ ہی مرتد ہے. ہے, تھوڑا سا انہوں نے اختلاف کہہ کرتا ہے دیا تو وہ. بس ٹھیک ہے, وہ میرے پاس ڈیفینیشن کا ڈیفینیشن نہیں ہے, ہے. میرے پاس مرتد. اچھا ڈیفینیشن یہ ہے. دیکھیں بڑا پیارا سوال آ گیا, چلے میں سوال کو رکھ دیتا ہوں, پھر آپ ڈاکٹر صاحب بات کریں, میں میوٹ کرتا ہوں. یہ یعنی مرتد آپ لوگوں کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے رسول کا, قرآن کا, اس کلمے کا, ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے, یا مرتد وہ ہے جو مسرور صاحب کا یا جماعت کے انتظامات کے خلاف کوئی بات کر دے؟ مرتد جو ہے وہ اصل میں کوئی مسلمان کسی کو مرتد نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے کہ طارق صاحب ہے, وہ خود ارتداد کرے اور اس کا اعلان کرے. طارق صاحب نے کہا ارتداد کیتا جی, ایک منٹ میں بتاتا ہوں. انہاں مرزا صاحب مثال منن تو انکار کرتا. سنو تو صحیح نا, میری بات پوری تو ہونے دو نا جی. اچھا
अगर कोई आदमी खुद ये कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो उसने इर्तिदाद इख्तियार किया, फिर उसको मुर्तद कहा जा सकता है। अगर किसी से कोई कलमा गलत निकल गया है या कोई चीज़ जिसको ओबे नहीं करता किसी हुक्म को, तो आप उस पर मुर्तद का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इर्तिदाद ऐसी चीज़ है कि जो खुद अपने आप पर आदमी लगाता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या मैं अहमदी नहीं हूँ। तारक भाई को मुर्तद इसलिए हम कहते हैं कि इन्होंने खुद जो है वो जमात अहमदिया को छोड़कर अपना एक और मुजद्दद यानी मजीद कुफर की तरफ चले गए। तो ठीक इन्होंने है, और मेरा मेरा सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। वैसे बात आपकी भी ਅਗਰ सोचने वाली है। ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਰਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਤਦ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਰਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਤਦ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੁਰਤਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਲੱਭਣਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। टॉक मास्टर ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ये राणा साहब सही कह टॉक रहे हैं मास्टर तारक भाई। भाई टॉक मास्टर भाई साहब, मुर्तद की डेफिनेशन सुन लें। वैसे तो आप मेरी किताबों को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर मैंने अब किताब खोल ली है। मेरे सामने फरंगी आसफिया पड़ी हुई है, पेज नंबर 2075, जिल्द सवम। इसके ऊपर मुर्तद के बारे में लिखा है कि मुर्तद जो है ये इसमें मुज़क्किर है, काफिर, मज़हब इस्लाम से फिरा हुआ, मुनकर इस्लाम, मुनहरफ, आधर्मी, मुलहद। और मुर्तद हो जाना का आगे लिखा हुआ है कि दीन से फिर जाना, मुलहद हो जाना, काफिर हो जाना। ये है जनाब इसकी तारीफ। अब जो मैंने जो सही हाँ मैंने सही जो की जो थी। जो जो तारक इस भाई ज़िमन में तारक भाई आता आप मुझे ये है वो आप बताएं। खुद ही और फैसला टाक कर मास्टर लें, साहब, हम वो तो इससे मिर्जा साहब बाहर को हैं। भी इल्हाम हुआ था, बीवी फिर गई, जिसके आगे उन्होंने लिखा था इसे मुर्तद होना कहते हैं। अच्छा ऐसा है तारक भाई कि ये राणा साहब तो बात सही कर रहे हैं जी कि जी आप अहमदिया इस्लाह पसंद जमात से हैं, गोया आपने मिर्जा साहब को तो नहीं छोड़ा, तो नहीं आपको तो मुर्तद कहना गलत हो गया। जी इत्तेहाद कर लें, इत्तेहाद बैनुल मुर्तद्दीन कर लें आपस में दोनों भाई मिलकर। और आहिर भाई अगर इत्तेहाद की बात करते हैं तो आपके इत्तेहाद में तो चीतड़े उड़े हुए हैं, छोड़े इस बात को। लेकिन इत्तेहाद टाक मास्टर साहब, मैं आप लोग भी कर लें। मैं आपको मैं वही तो फासिक कह रहा हूँ, आप जरूर लोग भी कहूंगा। कर लें, आप भी मैं कर क्या लें। टाक मास्टर साहब, मैं आपको फासिक जरूर कहूंगा, वजह 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 क्योंकि आपने मुजद्दद का इनकार किया हुआ है, इत्थे रख। मत करेगी। 15वीं सदी का मुजद्दद का। और मिर्जा साहब ने कहा मुजद्दद का मुमकिन फासिक देखिए होता है। ये वजन है, तारक साहब की बात में वजन है। देखिए तारक साहब मान के ਨਹੀਂ बैठे ਤੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਸਕ ਕਰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਰਸੂਲ ਉਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗ ਚੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਸਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫਾਸਕ ਬਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬਚਿਆ? बुजुर्ग पे फिर तारक की है यार। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਾਤ ਰਸੂਲ ਦੇ। नहीं, असल बात यह है कि जो जाहिद साहब है ना, उनसे साथ मेरी बड़ी बात हुई है, बड़ी डिस्कशन हुई है। मैंने उनको ये बताया था कि देखें जो मिसाकुन नबीन है ना आले इमरान में, उसमें ये शर्त बताई गई है आने वाले की और उसकी सच्चाई की, कि अगर कोई ऐसा शख्स आए जो कहे कि मैं खुदा की खानी साहब ने कहा है कि जावेद साहब हैं बैरिस्टर, उन्होंने चैलेंज कबूल किया हुआ है। मैंने कहा नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया था। वो कहते नहीं जी मैं बात करता हूं। मैं कहा ठीक है, बात करके बताएं जिससे वो होगी, मैं बहस नहीं करता। आपकी बात खत्म होगी, आपकी बात जाहिद साहब तो साफ कहते हैं नऊज़ बिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਹਾਇਆ ਹੈ।
جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ملی بھگت سے بنایا ہے، کیونکہ جو اصل قرآن ہے وہ تو تھوڑا سا تھا، انہوں نے باقی خود بنایا ہے۔ تو جو ان صداقتوں کا انکار کر رہا ہے وہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، سچا ہے ہی نہیں کسی طریقے سے، تو قرآن مجید کے مطابق وہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ اور میری بھی اچھا ان سے اس میں بات طارق ہوئی ہے، صاحب یہ مجھے تو بتائیں لگا کہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ایک عبارت ہے انوار شریعت کی، ابھی ویڈیو بھی چلا دیں گے، دوسری جلد ہے اور صفحہ غالباً انہوں نے کہا آپ لوگ غلط بات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ انہوں نے مردے زندہ کیے، یعنی سچ مچ مردے جسمانی طور پر مردہ جو تھے اس کو زندہ کیا، یہ انہوں نے کہا بالکل غلط بات ہے۔ وہ انہوں نے روحانی مردے زندہ کیے اور ہر نبی یہ کام کرتا ہے۔ انکار کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، لیکن ہر نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، کافروں کو زندہ کیا، السلام روحانی علیکم۔ طور پر مردہ تھے۔ یار میں اگر حضرت عیسیٰ دی جگہ تے ہوندا نا، میں 5 لاکھ مردے زندہ کرنے سی، اور مردیاں نوں یہ بھی پتا ہونا سی کہ اسی ہن مرنا نہیں، جدوں بھی مرے سانوں تلوار ضرور لگی تے سانوں عیسیٰ نے پھر زندہ کرنا، پا نہیں دنے آ انہاں تے اس طرح جاب چانیاں لینا سی، اس کا یہودی چھڈنا ہی کوئی نہیں سی انہاں نے تے انتہائی مذہب بات ہے جو یہ سمجھا جاتا یہ ہے جو کہ آپ جی نے بات کی نعوذ ہے نا، باللہ وہ جسمانی یہ مردے ہے، زندہ کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھیں طارق بھائی ایک منٹ، یہ چلے گئے نا، اب دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے غلط اور گستاخانہ رویہ جو میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں۔ ہم میں سے کسی کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ہوتا نبی کی جگہ، میں ہوتا وہاں تو یوں کرتا، ایسی باتیں جو ہے نا یہ پھر ادب سے بڑھ جاتی ہیں، یہ ذاتی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں انبیاء کے اوپر۔ آپ اپنا موقف رکھیں، آپ کا جو دل کرتا ہے اس کو نہیں رکھیں۔ دیکھیں اہیل صاحب، میں دوڑیا نہیں ہے، مینوں لایا گیا ہے، میں کوئی اچھا اگر گستاخی نہیں اتارا گیا ہے، کی، چونکہ میں میں موڈریٹر نہیں گستاخی ہوں، کی، سنیں ایک میری بات سنیں۔ نارمل مثال دیتی ہے، ایک نہیں کوئی غلط ہے، گستاخی نہیں یہ ہے۔ غلط ہے، نہیں اچھا یہ غلط ایسا ہے کہ یہ رانا غلط صاحب کی بات جو ہے غلط۔ وہ اس کو تو چھوڑیں، لیکن جو مرزا جیل میں ہے اس نے طارق بھائی اس کا حل نکالا ہوا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں مردوں جی کو میں نے سنا ہوا ہے وہ حال، وہ بس وہ قبر بھی کے پاس جاتے وہ تھے، اور زیادہ بکواس ہے، مزہ کا قید ہے۔ قبر کے وہی نا، پاس ان وہ کو جو زندہ وہ اس کرتے سے تھے بھی اور بڑی اس کے بعد بکواس پھر بات وہ ہے جو اس نے کی ہے، وہ آپ سے پہلے ہی ہم اس کی بات کا رد کرتے ہیں۔ یعنی وہ لہٰذا کہتا میں ہے کہ یہی کہہ جی رہا ہوں، مردے کو وہ زندہ کرتے تھے، وہ کہتا تھا ساروں کو یہ سچے خدا کا رسول ہے، پھر مر جاتا تھا۔ یہ نہیں جی معجزہ میں بات اس دوسری نے بات کہاں کی سے بات لی کر ہے رہا کہ ہوں، پتہ وہ جو نہیں۔ اس نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں ہوتا رسول اللہ کے دور میں مشورہ دیتا، مجھے لگا شاید آپ وہ بات کرنے لگے ہیں۔ اس بات کو ہم بھی رد کرتے ہیں بڑی شد و مت کے ساتھ کہ کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کہے جی میں ہوتا تو مشورے دیتا، تو یہ ہوتا تو وہ ہاں نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یہ تو آپ فضول جہاں بات ہے، ہیں، میں ہوتا تو یہ کرتا، یہ تو فضول بات ہے۔ یہ کس طرح فضول ہے؟ سنیں طارق صاحب، اس کے اوپر میری 1 منٹ تھوڑی عرض سن لیں۔ یہ کہنا نا کہ یوں ماضی کی باتوں میں یہ کہنا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں کر دیتا، میں ہوتا تو وہ کر دیتا، یہ جو ہو چکی تقدیر اللہ کی واقعہ ہو چکی، یہ اس کے اندر نکتہ چینی کرنے والی بات ہے، اور اس لیے یہ بڑی خطرناک اور حد سے بڑی ہوئی بات ہے۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہوتا تو میں یوں کر دیتا، میں وہ کر دیتا، میں ہوتا تو نعوذ باللہ۔ بھائی آپ جو ہیں نا، آپ نے اللہ کو اسی لائق، اللہ نے آپ کو اسی لائق سمجھا، اسی لائق آپ تھے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پیدا کیا کہ آپ ٹک ٹاک پہ نا بس بیٹھ کے میرے جیسے جو ہے نا کم علم لوگوں سے بات کریں۔ آپ کا اگر اتنا مرتبہ ہوتا نا تو آپ پیدا ہو جاتے اس دور میں، نہیں ہے۔ اب اللہ کی قدرت پہ سوال نہ اٹھائیں کہ اللہ نے آپ کو کہاں پیدا کر دیا ہے۔ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے نا، اس سے زیادہ بڑی چھلانگ نہ مارا کریں۔ بڑی نرمی سے میں نے یہ بات کر دی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا بحث کو بڑھائے۔ بہت انہوں نے غلط بات کی ہے، انتہائی غلط بات کی ہے، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس طرح اللہ کے انبیاء کے۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ پھر یہ جماعت والوں کے ساتھ ہمارا یہی پھڈا ہوتا ہے کہ یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اعتراضات میں کہ حضرت عیسیٰ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، یہ کرو، نیچے لے آؤ، کال پہ بات کراؤ۔ استغفر اللہ۔ آپ اصولی طور پہ بات کریں کہ آپ ہم سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، آپ ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ ان کا نزول نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، رکھ دیں، اگلا مانے نہ مانے، دلائل سے رد کر دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب حد سے بڑھ جانا، اگلی باتیں شروع کر دینا، لے آئیں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر جب ہمارے لوگ یہی کرتے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں، آپ کو کیوں دکھ ہوتا ہے یار؟ آپ کو ہوتا ہے نا تو آپ بھی سمجھے اگلے کو بھی دکھ ہوتا ہے جب اللہ کے رسولوں کے بارے میں آپ باتیں ایک لمٹ سے بڑھ کے آگے اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ایسے کریں تو ویسے، یہ نہ کیا کریں پلیز۔ اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں تو رسپیکٹ کریں۔ وہی تو آپ کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے، مگر آپ بھی یہی حرکات کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ خیر بات یہ ہے کہ یہ جو موجوں کی بات ہے،
تو اگر آپ مجھے مانتے ہیں تو آہیر بھائی میں آپ کو ایک سین دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اب وہ باذن اللہ کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کو باذن اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اذن جو ہے اللہ کا تھا یا نہیں تھا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لٹرلی. پھر وہ مٹی کو پرندے کی شیپ دیتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پرندے بناتے ہیں. اب لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور وہ پرندے مٹی سے بناتا ہے، اڑا دیتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو نبیوں کو بھیجنے کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک جادوگری قسم کی چیزیں دکھائیں؟ کیا انبیاء کی شان میں یہ بہتر لگتا ہے کہ وہ ایک جادوگری والی حرکت کریں جو کہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم معجزوں کو مانتے ہیں مگر اسے اس طریقے سے یعنی سوبر طریقے سے مانتے ہیں، جادوگرانہ طریقے سے نہیں مانتے، کیونکہ یہ نبیوں کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتا رہے. اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ وہ باذن اللہ ہو رہا ہے. جی اب ڈاکٹر یہ محمد ہے صاحب، کہ میرے خیال میں اگر آپ کی اصل بات آ گئی ہے. اب آگے تو آپ کا پرسنل تبصرہ ہے نا، اس کے اوپر عرض سن لیں. اوکے یہ جتنی بھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کا ایک طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا، آپ کا ایک پرسنل آپ کی رائے ہے. آپ رائے رکھ سکتے ہیں، آپ رائے رکھنے میں آزاد ہیں. لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی گفتگو میں سنڈریلا کا حوالہ دے سکتا ہوں. اب کوئی پابندی تو نہیں ہے بھائی، آزاد دنیا. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کی سپورٹ میں کیا رسول اللہ نے بھی ان آیات کو اسی طرح لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہے تو دکھائیں. کیا صحابہ نے بھی اسی طرح سے کہا تھا کہ جی یہاں جو ہے نا اس سے مراد روحانی مردے ہیں، اصلی والے نہیں ہیں؟ اور کیا قرآن نے کہیں پر یہ اسلوب بتایا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی شان کے مطابق نہیں ہے؟ اب آپ نے پھر ایک خطرناک لفظ استعمال کیا ہے، جادو ایک قطعی اور چیز ہے، ایک حرام چیز ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہو جانا وہ ایک بالکل ایک 180 ڈگری ایک الگ چیز ہے. قرآن نے کہیں پر یہ بتایا ہے کہ انبیاء کی شان کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس کی اپنی طرح سے تشریح کریں کہ جی ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے؟ دنیاوی اگزامپل اپنی بات نہیں کرنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے فیل ہوتا ہے، وہ باتیں ساری ہیں، ہر ایک کی پرسنل رائے ہے. وہ میری بھی کئی چیزوں کے بارے میں رائے ہے، لیکن وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے قرآن کے آگے، صحابہ کے فہم کے آگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے. اب ایک بات آپ نے کر دی تھی، اس کا میں جواب دے دوں کوئکلی، کہ آپ نے کہا کہ کیا کہا تھا آپ نے، وہ کہ ہاں نہ ماننے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مردے زندہ ہو رہے ہیں اور وہ اس سے خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں یا کچھ مان لیتے ہیں. تو بھائی نہ ماننے والوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. کیا کریں؟ ان کی مرضی کے مطابق قرآن کو چینج کر دیں، بدل دیں. وہ اپنی فرمائشیں لے کے ہر روز آ جاتے تھے کہ ایسا کر دو ویسا کر دو. اب ان کی فرمائشوں کے اوپر کیا اللہ کا دین بدلتے رہیں؟ لوگ تو کہیں گے کچھ نہ کچھ کہیں گے، دیکھنے والے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. بھائی منافقین ادھر بھی ہوتے تھے، ہر جگہ ہوتے ہیں. اب لوگ شرک شروع کر دیں. ابھی دیکھیں مرزا صاحب نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تصویر میری کو اس طرح سے وہ معاملات نہیں کرنے ہیں، صندوق میں دبا کے رکھو کپڑوں کے نیچے. جماعت احمدیہ آج اس کو لٹکا کے رکھتی ہے باقاعدہ برکت کے طور پہ. تو دیکھیں نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مرزا صاحب کہہ کے گئے تھے میری تصویر کو پوجنا. تو آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں اسی طرح بگڑ جاتی ہیں اور اصل تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے اور شرک شروع ہو جاتا ہے. یہ لوگ کرتے رہے ہیں، لوگ کرتے رہیں گے، لوگوں نے کیا ہوا ہے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں. جاہلوں کے مطابق اب ہم اللہ کی چیزوں کو بدل نہیں سکتے ہیں. جی جناب. طارق بھائی، آہیر بھائی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میں کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ مردوں کو زندہ لٹرلی نہیں کرتے تھے بلکہ روحانی طور پر کرتے تھے، اور وہ جو پرندے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو شیپ دیتے تھے ان کی تربیت کے حساب سے، اور پھر وہ اعلیٰ اور عرفہ یعنی ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی میں سے کسی نے کیا یہ بات کہیں کہی ہے ان آیات کے ترجمے میں؟ تو یہ تو مجھے نہیں پتا. طارق بھائی اس کا جواب آپ دیں گے. جی تھوڑا جا میرا بھی سوال شامل کر لویا.
कोई मिर्जा साहब को मुआवजे वगैरह होए ना कोई ना छोड़ो जी, मिर्जा साहब ने बात गाल करन दो। तारिक भाई का कहाँ हैं आप? गुस्सा कर जाएंगे वो, अगर हमें आंटी भाई मिर्जा साहब की बात की तो गुस्सा कर जाएंगे। कौन कौन गुस्सा कर जाएगा? कोई ना कोई कर जाएगा, मेरे दिल में अभी ये बात आई है। आपसे मेरी मुलाकात जरा कम हो रही है, तो आप चलिए, अल्लाह टाक खैर मास्टर करे। साहब बहुत अच्छे आदमी है, गुस्सा नहीं वैसे भी करते, वैसे इल्मी बात करेंगे। ओके ओके। वैसे भी अच्छा मैं फिर गुस्से वो में बताएं आकर मुझे, किसी की सीरतुल महदी में पढ़ा था मैंने कि बगैर मौसमी संतरा जो है वो लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब ने हाजिर कर दिया था। और वो भी बादल जो है तारिक ना, से वो एक बादल जब वो तांगे पे बैठे हुए जा रहे थे, बड़ी गर्मी थी, तो वो बादल भी एक ऊपर आ गया था। उसका क्या सीन है? इसका जवाब तारिक भाई देगा। तारिक साहब किधर चले गए हैं आप? देव हाँ, एक और भी मौजूद है ना। अस्सलाम वालेकुम, वो मेरा भी इस्लाम कबूल करो जनाब। वालेकुम सलाम। जी नजफ भाई वालेकुम क्या हाल सलाम है? नजफ भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एक और भी मौजूद है ना हीर भाई, मुबारक दे नाल पेट च गल्लां करनी। ओ यस, वो तो बहुत बड़ा है। मुबारक साहब ने 2 मरतबा कलाम किया था पेट से, पैदा होने से पहले ही। उसका क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनशाह। शहनशाह बचाना तो संगे चल रहा है जोड़े। इधर कोई मिर्जाई है? हाँ जी है। जंबा ग्रुप से एक साहब मौजूद हैं और और मरज़ई जिनको आप खिलाफत कह रहे ग्रुप हैं से उस एक ग्रुप से साहब ही एक साहब मौजूद मौजूद। हैं और एंटी मरज़इयत जो है नजफ अब्बास सरकारी मौजूद है। नहीं नहीं, सरकारी ग्रुप से, सरकारी ग्रुप कादियानियत से ये सारे। नवाज अहमद खानी मौजूद है। आमर हाँ नज़ीर जी। साहब जो है वो बैकग्राउंड पे है रद्द कादियानियत ग्रुप से। और मैं हूँ सबका सुनने वाला, बर्दाश्त करने वाला, किताबें खोलने मिर्जाई वाला। हाँ, आगे ये करो, ये बड़ा मिर्जाई आगे मासूम करो मौलवी है भाई। जी, मेरा ये भाई बड़ा मिर्जाई, भोला मौलवी है। सारे पीछे हो जो मिर्जाई को आगे करो। चलो इधर इटाक मास्टर साहब आगे हो। चाक माज साहब आगे हो वो जी। हाँ जी, मैं आगे हो। आगे ही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा माशाल्लाह। कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तर्जुमा करो यार मेरे ये भाई, तो मुझे मलिक साहब लग रहे हैं। तर्जुमा इसका करो मेरे मतलब है भाई। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नया नबी आएगा ना मैंने पुराना नबी। आपसे नहीं पूछा, मैंने मिर्जाई से पूछा मेरे भाई। उन्होंने पहले ही कहा सी कि मरज़ई आवे, मरज़ई मेरा भाई एक चंबा बहुत ग्रुप जल्द बदलना आवे। बात लोग हैं, बहुत तारिक जल्द। भाई करने देना जरा बात। ओ जी, आप करें तर्जुमा मेरा भाई, तर्जुमा करें, आप नहीं, पहले मुझे बताएं कुरान कि पे आप मलिक बात साहब करें है मेरा ना? भाई। मलिक साहब है ना आप? मेरा मलक भाई, कैसर मलिक कैसर रिश्ते भाई में हम अमल मर्जियों का करें। बाप लगता है, नाम है शहनशाह। चले तर्जुमा करें। मलिक साहब आप ड्रामा कर लें। तो क्या कहा था आपने? मैंने आयत पढ़ा, तर्जुमा करें। आज जो पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है कि मैं तुम में से किसी का बाप नहीं हूँ, तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो। चुप आपसे कर आपका जो ना। आयत यार दोबारा खुदा पढ़ें। यार के मुरब्बी लिए नजफ, तेरा की मसला है यार? तू क्यों हेल्प नहीं, करना है उन्हें? ओके टेस्ट चल रहा है, मुरब्बी है ना, मुरब्बी है ना। ना मुरब्बी बनना, चुप करके बैठ। ओके, डू इट डू इट। और शहनशाह दोबारा पढ़ें, आयत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हाँ, तर्जुमा कर दो मेरा भाई। तो मोहम्मद किसी रजल के बाप नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं। ऐसे हाँ जी। इधर ही आपका टेस्ट फेल हो गया। चलो जी, आप टेस्ट ना फेल पास भी आप ही करेंगे? खातमन नबिय्यीन का तर्जुमा कौन करेगा? मैं करूँगा। करे करे। अच्छा, वो नबियों की तस्दीकी मोहर है। आप अपने आप को क्या कहते हैं कि आप अहमदी हैं? आप टोटल अहमदी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अहमदी नहीं है, बिल्कुल काटा मार दो अपने ऊपर, आप अहमदी नहीं है मेरा भाई। नहीं, ये फैसला आप करने वाले कौन है? शहनशाह होंगे तो पता नहीं किस जहां के होंगे। यहाँ पर शहनशाहियत नहीं चलेगी मेरे सामने। देखिए मेरे भाई, एक तर्जुमा लिखा है, आप कहते हैं आप अहमदी हैं? आपने रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 खोलनी है, सफ़ा 431 खोलना है, अज़ाला अवाम हिस्सा 2।
इस पे यही आयत लिखी है और तर्जमे में लिखा है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूल अल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। कैसे अहमदी हो आप? आपको तर्जुमा नहीं आता है अपने नबी साहब का? आपने गलत तर्जुमा किया, आपने गलत जगह पढ़ी है कोई चीज़ है। ये ओ कहीं नहीं लिखा। खुदाया पाक का, या खुदाया पाक का, आपने अपने नबी पाक का तर्जुमा क्यों? मैंने आपको किताब का नाम दिया है, सफ़ा दिया है, हवाला दिया है, सब कुछ दिया है। रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 431 अज़ाला अवाम हिस्सा 2। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, अब मैं जाके देखने वाला नहीं हूँ। ये ड्रामा वगैरह छोड़े ना। मेरी फोटो बड़ा करो, मेरा पहले तो फोटो आप बड़ा करो, पहले तो आप अपने नाम से आए। मेरा फोटो बड़ा करो भाई। और करता है खान साहब स्क्रीन वाल भी वेख लो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨਾ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਖਾਣਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एडा काला पठान ओए बंदा बन ये देखो मेरा भाई, इसके लिए हम तो टेढ़ा कभी होना झूठ पड़ेगा मुझे। हम कभी ओए झूठ नहीं होए बोलेंगे होए 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 क्या लिखा है? यार ये गवाही कहाँ दो से मिल सब, गया है? सब भाई खत्म गवाही करने दो। वाला, खत्म करने वाला नबियों का। ये कहाँ से लेके अच्छा आए भाई? सुभान अल्लाह। 3 है। ए मेरा सुभान वाला अल्लाह। मटा करो मुंडियो, पूरा पेज हुने हुने कढ़िया जे। ओ भाईजान एक मिनट ठहर ओए, जाओ कितना भाई। लादा ये? जब मैं कभी किसी यार आप बात मुझे उतार दो मेरा भाई, क्यों, क्या हुआ? मैं जाता हूँ फिर। हम तो अपने नाम से आ जाए, पर ये कहाँ से लिया आपने? ये ये सही बर्फी है? में बात एक सुने बंदा भाई है, साहब, ये कोई चक्कर दिया हुआ है या क्या? वो वाकई इसी तरह लिखा हुआ है? वाकई ऐसे लिखा हुआ है, नहीं, बी सीरियस, वाकई? बाखुदा ऐसे ही लिखा है। अच्छा, आप देखें आपके सामने लगी हुई है ना। नहीं मेरे सामने तो लगी हुई है, पर मुझे फिलहाल यकीन नहीं आ रहा इस पर। आप पूछ लें अपना तारिक चौहान साहब से पूछ लें। चौहान मैंने साहब किधर है आप? हेलो चौहान साहब। यार ऐसे नाजुक मौके में चौहान साहब किसी के काम नहीं आते हैं भाई, खुद ही इससे अपने पहले भी पाँव इन्होंने पर यही लड़ा है। किया था। हाँ, इससे पहले भी इन्होंने यही किया था तारिक भाई। मेरी बारी भी चले गए थे छोड़ के। भाई असल में नवीद मुद्दा था साहब, ना आपके लिए। नवीद साहब अल्लाह मजीद आक मुसल्ले दी कसम इंजी लिखी है। टॉक मास्टर भाई अभी किताब खोल के जब मलक साहब ने हवाला दिया ना, मैंने इनकी सहूलत के लिए लगाया। ये नहीं कि मैं उनकी बात को पीछे करना है या कुछ ऐसा है, खुदा न खास्ता। इनकी सहूलत के लिए पेज लगाया था ताकि बड़ा होके नजर आ जाए, इतनी बात है। चले मेरा भाई, अब इनको कलमा पढ़ा के अपने साथ शामिल कर लें और मेरी कलमा फतह पीर का अस्ता यहाँ नहीं पे ऐलान कर पढ़ेंगे। दें, मेरी फतह का कल में ऐलान पढ़ाने कर वाला दें। पीर हमारे पास मौजूद है भाई। पीर साहब आ गया हो, ये बंदे को कलमा पढ़ाओ। पहले ही मुनाजरे के पहले मिनट में बंदा को मैंने यार इस्तेफा पहले किया। तारिक भाई को जगाएं जरा। ना जी ना ना ना, ऐसा नहीं होता ਅੱਜ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੌਂ गए ने। और नहीं भाई, वो जानबूझ के आज- पीछे थे। उन्होंने कहा खिलाफत ग्रुप का बंदा जा रहा है तो जान दो। यार स्क्रीन बड़ी करो यार ह्यूमैनिटी भाई। मैं एक गल आमिर भाई है, आमिर भाई है। एक आमिर मिनट भाई ये आमिर भाई, बताएं जरा, ये क्या वाकई सही कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि यानी एक कटिंग दिखाई है इन्होंने, सफ़ा दिखाया है कि कुरानी खजाइन में लिखा हुआ है ये मा काना मोहम्मद इल्ला रसूल के बारे में जो आयत है, जो ये आयत है इसका तर्जुमे में लिखा हुआ है। ये है, और इसके तर्जुमे में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि वो नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, ख़ातिमुन नबीय्यीन। टॉक मास्टर भाई आखिर से ना 5वीं लाइन है ये। अच्छा एक मिनट, अपना आबिद नज़ीर भाई आपने देखा? हाँ जी, ये तो देखा भी हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। नहीं, इसके बारे में आर्गूमेंट क्या है? आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आर्गुमेंट कोई होता तो फिर यही है कि बस वो असल में वहाँ मुराद मिर्जा साहब की ये थी कि शरीयत वाले नबियों के ख़त्म करने वाले, बस इसमें नहीं नहीं, शरीयत वाले नबियों को ख़त्म किया है? नहीं नहीं, ख़त्म ये तो करने बनता वाला है नबियों का शरीयत वाले। नहीं, इसके किसी हाशिए में लिखा हुआ है ये?
नहीं कोई ਅੱਗੋਂ बिल्कुल ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ आप ਜਾ तारिक चौहान साहब से पूछे, ਹੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ नहीं ਰਿਹਾ कोई बात नहीं, टॉक मास्टर तारिक नीचे चौहान साहब से पूछे, तारिक चौहान साहब से नीचे पूछे। यार एक मिनट, एक बात बता दो, नीचे हाशिए में पता क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 पे लिखा हुआ है अल फुरकान 21, आगे नंबर 2 पे लिखा हुआ है अल नहल 21-22 और नंबर 3 पे लिखा हुआ है अल अहजाब 31, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये नीचे आपको नजर भी आ रहा है नीचे हाशिए में, बस और कुछ सर आप बात सुने, आप बात सुने, आयत लिखी है, उसका तर्जमा लिखा है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आज के बाद आपने ये तर्जमा नहीं करना कि तस्दीक वाली मोहर, वो तर्जमा आप कर रहे हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब का, ये तर्जमा है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब का। हम गल कर लें दो कोई कलमा पढ़ाए उन्होंने, आप पीछे क्या रह गया बात में? गल मुक गई। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पैंदा, बंदियां कोलों चंगी माड़ी सजना कोलों सहबारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करते, असल प्रीत जिन्हां दी। ਇਹ पोस्टर है, ਇਹਨੂੰ नोट कर लो, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ HD ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਏ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਇਤ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਚੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, HD ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਮੁਜਾਹਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਬਦੁਲ ਸਮੀ ਖਾਨ, ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ, ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰ ਲਤੀਫ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਤੇ ਆਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਤੇ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮਿੰਟ ਮਾਰ। छोटी इबारत पढ़ के दिखाओ जरा, की लिखा? क्या वक्त नहीं आया कि टिकटॉक क्या पर वक्त नहीं आया कि टिकटॉक पर अपने मसीह मौत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और तबलीग के लिए मैदान में निकलें। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि मैदान में निकलना। चलो मैं दस देंगा, अगर आप इसके लिए मुस्तैद हों तो टिकटॉक पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बराबरी की सतह पर आपको दावत मुकालमा दी जाती है। मुंजानब मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत टिकटॉक ग्रुप्स, मौलवी आमिर नज़ीर वाबी जा रही है। मैंने कहा शायद कोई तय हो चुका है, दावत दी जा रही है, कबूल हो ना हो हम इंतजार ही करते रहेंगे, फायदा ही क्या फिर इसका। मैंने कहा शायद बस ये तो चलें जी, किस्मत की बात है। हमारे जुम्मे तो इतना ही है ना, असा तो बंदा ही टोरना सी ना, नाल लैके तो नहीं सी ना आना असा। तो आ रहा है इसको, मैं इसको YouTube पे भी चलाने लगा हूँ आमिर नज़ीर भाई, ठीक है ना। आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा चक्कर लगाइएगा 5 मिनट निकाल के ते जनाब, मैं कोशिश करना बंदे कढ़न दी जनाब। अगर उन्होंने 3 बड़ी बड़ी दीवारें, असल बात इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा ज़हन में रखें कि वो आए थे इनकी तरफ से, नज़ीर साहब वो हस्ती हैं, आपको शायद याद हो कि ना याद हो, ये वो हस्ती हैं जो 300 यूरो यहाँ पर देकर गए हुए हैं, याद है आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। मिर्जा साहब की एक गलत बात पर इन्होंने 300 यूरो हमें पे किया हुआ है। तो ये आए थे यहाँ पर नज़ीर साहब, और वो कहते थे कि भाई देखें, चलो पिछला तो 300 मुझे देना पड़ गया, दे दिया मैंने, खामोशी मैंने इख्तियार की हुई है, लेकिन अब हमारे पास ये 3 बड़ी दीवारें हैं, इनको हम दीवारें चीन कहते हैं। हमने उनकी 3 दीवारें ये इसमें दर्ज कर दी हैं, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उससे भी ज़्यादा 7 दीवारें उनकी दर्ज कर दी हैं, जो हमारी नज़र में इनके बड़े बड़े मुरब्बी हैं। अब्दुल समी खान साहब, अंसर रज़ा साहब, रज़ी मुरब्बी साहब, मीर लतीफ़ साहब, सलीम मीर साहब, नादर मुरब्बी साहब, आज़म सफ़ी साहब। देखिए कितने रिस्पेक्ट से हम नाम लेते हैं। और इनमें जो 2 वाकई एक मतलब कि मैंने रखते हैं, वो मीर लतीफ़ जो मुस्लिम 2 था टॉक पर, और अंसर रज़ा, ये 2 हैं काबिल ज़िक्र वैसे मेरे हिसाब से। नहीं, हर बंदे का अपना कोई पैमाना हो सकता है, लेकिन हम जो सुनते हैं इनके मुंह से बातें, तो हमने उन सब के नाम दर्ज कर दिए हैं जो इनकी नज़र में, कादियानियों की नज़र में, आम आवाम की नज़र में, उनके जो आवाम है कादियानियों की, उनकी नज़र में ये हमारे बड़े बड़े मुरब्बी हैं। तो वो कहते हैं कि इनको गिरा कर दिखाएं। एक छोटी सी गुजारिश सुने मेरी, फिर आप थोड़ा ध्यान दें वक्त, और मैं उतनी देर में तैयारी कर लूँ स्ट्रीम की। अब्दुल समी खान साहब ये MTA वाले हैं, वो जो बुजुर्ग हैं? हाँ जी। ओके,
انصر رضا صاحب یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میرے سامنے مرزا صاحب کی کتابیں پیش نہیں کرنی؟ ہاں جی کینیڈا والا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور رضی صاحب تو المشہور ہیں جو سنڈریلا کا حوالہ دیتے ہیں، وہی نا؟ ہاں جی ہاں جی. اوکے. میر لطیف صاحب کی فوٹو بھی میرے پاس ہے، وہ 600 یورو والے ہیں، یہ وہی ہاں ہے؟ جی ہاں جی وہی. یہ سلیم میر صاحب کا لوگو لگ سسٹر. جائے گا، سلیم میر نادر صاحب کا لوگو لگ جائے گا، سیفی کی بھی فوٹو ہے. ہاں یہ انصر رضا صاحب کی فوٹو چاہیے مجھے، اگر یہ مل دونوں کی جاتی کہیں موجود سے ہے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے انصر رضا عبدت سمیع، دونوں کی آپ کو مل جائے گی. نہیں تو میری وہ ٹک ٹاک پہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو پڑھائی ہے نا، چڑھائی ہے، اس پہ دونوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عبدت سمیع صاحب کی، انصر رضا صاحب کی. چلیں جی. پھر میری گزارش ہے عامر صاحب آپ سے، آپ تھوڑا ٹائم نکالیں، میں اس کو سیٹ کر کے آپ کو پہلے بھیجتا ہوں لنک وغیرہ، تو آپ تشریف لائیں. بلکہ ٹک ٹاک پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہاں آسان ہے، اور اسی کو ادھر یوٹیوب پہ چلا دیں گے، ٹھیک ہے ہاں نا؟ ہاں بالکل، ادھر تو یوٹیوب پہ بھی چلا دیں. سارے مجاہدین سے جناب درخواست ہے ہاں کہ خصوصی طور پہ شامل ہوں اور اپنا اپنا سنجیدہ قسم کا بیان ریکارڈ کروائیں، کہ یہ بہت دنوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ عامر نذیر صاحب کی طرف سے چیلنج ہے، آپ بھی آ کے اس کے اوپر اپنا اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. بہت شکریہ جناب، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں نہیں، حاضر میرا خدمت ہوتا ہوں. کلے دا چیلنج نہیں، منو کلے نو نہ اگے پھسا دیا جائے. نذیر بھائی ایک منٹ، اچھا سب کی طرف سے یہ پڑھیں ٹھیک تھے ہے نا من ٹھیک ہے. جانب کیا لکھا ہو. میں نے تو صرف اپنا نام اس لیے نیچے درج کر دیا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ لکھنے والا کون ہے، پتہ ہی نہیں کس سے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے ریفرنس کے طور پر اپنا نام درج کر دیا ہے. آپ سب اس میں شامل ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ ٹک ٹاک کے مجاہدین میں سے کون ہوں کہ جو ان سے بات کرتے ہیں. میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں انصر رضا کو فون کر کے ان سے کوئی ٹائم لوں اور ان سے بات چیت کروں کہ کیا وہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. میں وہ بات کر سکتا ہوں، مگر یہاں سے کون ہوگا آپ ڈیسائیڈ کریں، کیسے ہوگا وہ آپ بتا دیں مجھے. ہاں ہم بتا دیں گے. آپ ادھر سے اوکے لیں، ادھر سے بندہ پیش کریں گے ہم. یہ جتنے بندے ہم بیٹھے میں بھی بلا رہا ہوں اپنے بندے، بے فکر ہو جائیں. لو جی، مجھے بھی ایک بڑے نام کا میسج آ گیا پیچھے سے. ہم بندے جناب پیش کریں گے. میں ہو گیا، کوئی بھی میرا بھائی ہو گیا، عمر حق ہو گیا، کوئی بھی، فروخ بھائی ہو گیا مثال کے انصر رضا کو ڈیسائیڈ کیا نا، میں ڈاک ماسٹر صاحب آپ بالکل ایزی ہو جائیں سر، آپ کو بھی انویٹیشن ہم بھیجتے ہیں براڈ کا. مجھے ذرا نا 2 منٹ دیں. لو جی، آج پھر 2 جمع 2 4 کچھ کرنے ہیں، کچھ ہوئے گا، آج مزہ آئے گا تو انشاءاللہ. عامر نذیر بھائی آپ کو اگر میری کال آئے واٹس ایپ پہ تو اٹھانی ہے ذرا، ٹھیک ہے؟ وہ میرے پاس ہی دوسرا موبائل. آپ اپنا کام کریں، میں اپنے نذیر بھائی سے بات کر لیتا ہوں نا فی الحال. تو یہاں سے عامر نذیر بھائی کون ہوگا؟ کیا ایک بندہ ہوگا یا 2 بندے چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میں تو بات صرف انصر رضا سے کر سکتا ہوں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو نہیں جانتا. آپ ان سے بات کریں، وہ مجھے جانتے ہیں. انصر رضا صاحب ابھی پچھلے ہفتے بات ان سے ہوئی ہے. اگر وہ میرے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. اگر وہ کسی وجہ سے کہیں کہ اس پر حجت تمام ہو گئی ہے، جس طرح کہ عام طور پر ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے، میں اپنی جگہ بندہ دے دوں گا. ظہیر صاحب بھی حاضر ہو گئے ہیں ادھر سے. یار اتنی سیریس گل وچ ہیومینٹی بندہ تے تاجدہ بات لے. یہ ہے کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے، یار اتنی سیریس گل وچ ہیومینٹی بندہ تے تاجدہ وہ جو بندہ دوسرا ہوگا وہ ٹک ٹاک پر کتنا مشہور ہے یہ بھی ضروری ہے نا. آپ شوٹر میوٹ رکھ، ذرا مائک کیمرہ بند رکھ. اچھا نہیں بندہ، اب آپ نے ہمیں تو کہنا ہی ہے نا بندہ دیں. بندہ مشہور ہونا چاہیے، بندے کے بال لمبے ہونے چاہیے، داڑھی چھوٹی ہونی چاہیے، مونچھیں بڑی ہونی چاہیے. ٹاک ماسٹر صاحب یہ بتا پہلے دیں. وہ جو حوالہ پہلے نہیں آپ ٹاک ماسٹر صاحب جو حوالے کی بات ہو رہی تھی نا، ابھی جو حوالہ لگایا تھا وہ حوالے کے بارے میں ذرا وہ کنفرم کرائے نا، وہ جو ابھی شوشا چھوڑ کے گئے ہیں. انگیز خان صاحب بات کر لینے دیں، گزارش یہ ہے. ٹاک ماسٹر صاحب 3 بندے میں اپنے دل میں نے متھے ہوئے ہیں، ان 3 بندوں کی میں لسٹ پیش کروں گا. آپ سونگ کے پسند کر لینا. تینوں میں سے جو بھی ہوگا، ٹک ٹاک پر مشہور ہوں گے بندے، ان کو جانتے ہوں گے، ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو اس سے کر لیجیے گا. وہ 3 بندے جب آپ دیں گے تو پھر آپ یہ بھی گارنٹی دیں گے کہ ان میں سے کوئی انکار نہیں کرے گا. نہیں، اس کا تو میں ضامن ہوں نا، انکار کرے گا تو میری ہار ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اگر انصر رضا بھائی نے، میں تو پہلے آپ کا نام لوں گا، نہیں تو پھر آپ کے 3 بندوں میں سے اگر وہ، کیونکہ پچھلی دفعہ جو آپ سے ان کی بات ہوئی تھی ایم ٹی اے پہ، اس میں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے خلاف ان کے چہرے پر کافی وٹ تھے، ناگوار تاثرات. تو ہاں، کیونکہ وہ یا پھر شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں پر بحث نہیں ہے، سوال کیا آپ نے جواب دے دیا، اتنا کافی ہے. تو ویسے وہ بحث کے شوقین تو ہیں،
हाँ अगर मैं उनसे बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं तो फिर जो है वो अगर मेरे इसका पास आप वो 3 स्क्रीनशॉट नाम हो लेना, तो हैं? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको महफूज करें, ये उनके मतलब है कि इनबॉक्स में भेज के फिर उनको फ़ोन करें कि भाई ये चैलेंज है, आपका भी इसमें नाम दर्ज है, क्या आप मैदान में निकलेंगे? फिर उनसे पूछें क्या वक्त आ गया है कि मसीह मऊद अपने जो हैं उनके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और तबलीग के लिए आप मैदान में निकलेंगे? फिर सवाल करें। नहीं, वो तो मैदान में निकले ही होते हैं हर वक्त, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता टिकटॉक के मीडिया पर बात करने के लिए मैं उनको पूछूंगा कि वो कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उन 3 नामों का पहले से पता होना चाहिए, चौथा आपका है अगर तो, या 3 में से आप भी हैं। 3 में से एक तो मेरा ही है नाम, बिल्कुल 2 और हैं। बाकी 2 नाम जो है वो मुझे किसी वक्त भी दे दें मेरे इनबॉक्स में। उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ज़रूर लेना है तो मैं बता देता हूँ नाम, कोई मसला वो नहीं इस है। सूरत में है कि अगर वो कहें कि मुझे उनका बता दें, और या ये कहें कि जी मैं आमिर नज़ीर से बात नहीं कर, क्या हुआ? अगर वो ये कहें कि मैं आमिर नज़ीर से बात नहीं करना चाहता, कॉल आ गया मेरा ख्याल है टाक भाई, 1 मिनट ठहर जाए, उनकी कॉल आ गई है तो बाद में बात करें। टाक मास्टर साहब, इनसे हवाला ज़रूर ले लें, ये जो भी बात कर रहे थे। हवाला क्या है यार? आप इधर ही हैं, इधर ही हैं चंगेज़ खान भाई, बात कर लेने दें, म्यूट ना करो मुझे। खजाइन मैं कह रहा हूँ इधर ही है, हवाले भी इधर ही हैं। 431 मेरे मोहतरम, भाई आप यार, चेक करिए। ह्यूमैनिटी इसको जरा बड़ा करें ग्लोबल वाले को, ताकि वो उसका जो हवाला है वो देख लें अपना चंगेज भाई। जो रूहानी खजाइन है, सफ़ा नंबर देख लें। जी जिल 3 पेज 431 नंबर, ये देख लें जी, रूहानी खजाइन, ये कौन सा सफ़ा है? जिल नंबर 3 सफ़ा नंबर 431, अज़ालाए ओहाम हिस्सा दवम। जी चंगेज खान, आपने नोट कर लिया? जी मैंने नोट कर लिया, लेकिन इनको कहें कि ये जो मलक कैसर दिखा रहा था वो तो वो चीज़ है, वो तो खुद बनी हुई है। नहीं, ये यही है, ये आप वो देख ना लेना। वो भाई वो बड़ा ऑनलाइन बड़ा दिखा रहे करके थे। आपको दिखा रहा था, मैं स्त्रीशुदा लगाऊं ये वाला, बिगर व्यू साइड चेंज करके ना। ये स्त्रीशुदा भी मेरे पास है ग्लोबल, ये यार मैंने किताब खोली हुई है भाई, ये स्त्रीशुदा है ना, ये ये चार, जो दिखा रहे थे ये वो भी देख ठीक लें। था। टॉक मास्टर भाई और बाकी दोस्तों, जब उसने हवाला दिया था ना तो मैंने उसी वक्त किताब से क्रॉस चेक किया था कि ये वही है या कुछ और है, तो मैंने उसी वक्त स्क्रीनशॉट लेके इधर आईफोन पे ट्रांसफर किया आईपैड से, और अभी अभी लगाया आईपैड पे, अभी भी किताब खुली हुई है अगर कोई पेज आगे पीछे पढ़ना हो। नहीं नहीं आपने सही लगाया, हम नहीं कह रहे, लेकिन ये इसके साथ 3-4 वाले हो रहे ना, सारे स्त्री हुए मेरे पास हैं। चंगेज ये स्त्रीशुदा वाला, ये देखो ला नबी आबादी का भी मिर्जा साहब ने क्या कहा है, ये नफी आम है। नवीद भाई आप भी देख लें। नहीं नहीं, इसमें जो जो आयत का तर्जुमा है ना, मा काना मोहम्मद इल्ला रसूल, तो वो ज़्यादा वैल्यू रखता है इस हदीस की निस्बत। अब उसमें नबियों को ख़त्म कर देने वाला लिखा हुआ है। अब ये है कि आया कि ह्यूमैनिटी बड़ा करो यार, छोटा क्यों किया इसको? तो अभी जो है ना वो चंगेज़ भाई आपको हवाला मिल गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जब आप ये देख लेंगे अच्छी तरह? जो भी नवीद भाई इसके साथ ये ज़रा देखें।